higala gigsoon na niya kita karon sa katapusan nga hutong niining pagtuon sa usa ka trimestre. Mao kini ang gitawag the 13th Sabbath para sa atong pagtuon ining adult lesson quarterly nga maoy gihugpungan karon sa tibok naong sayuta diin ang atong mga kaiglesiyahan ug ngadto na sa atong makigalaan makahigayon sa pagtuon sa atong sinimana nga paglig-on sa atong mga kakaugalingon nining katapusang mga adlaw. Akong utrohon mga higala nga ang dako kayong buluhaton sa iglesia mao gayud ang pagpaniguro nga ang mensahe mo puno sa tibuok naong sayuta. Mao man gani nga ang atong pagtuon ining simanahan nagahisgot kini sa uluhan nga ang promesa diha sa paglig-on, the promise of revival. Maghisgot na ganit ang revival higala dili kini magasukad lang sa usa ka tawo o ngadto sa duha apan kinahanglan gayud magsugod kini sa kinauyokan nga bahin sa kinabuhi sa tao. Mga kauturan kag mga kaabyanan ang akon upod subong si Pastor Efraim Hukaban. Maayong adlaw, Pastor. Maayong adlaw man. Kabay pa nga ining aton pagtuon subong magadulong ini sa aton mga kaabyanan nga naghambal sing Ilonggo kag sa mga Cebuano man nga nakaintindi sa sining hambalanon nga aton hinambalan nga mangin mabaton man nila ang pagpakamaayo. Sa pagkamaayo, sa pasalamat kita sa sining kagayunan man ginhatag sa akon nga sa diin maka-share magita nanungod sa pulong sa Ginoo agon mapalig-on man ang aton pagtuo samtang nagahulat kita sa iyang mamayaon nga pagkari. Amen. Amo ina mga kauturan sa aton pagtuon subong sing ganun tagid ang aton mga kauturan nga bisan anuman ang aton mga hinambalan o kun diin man kita nga tribo subong nga mga Pilipino aton batyagon nga isa lang gid kita dira sa Ginoo. Mga kaigsunan niya kita karon sa atong pagpadayon ini atong pagtuon sa usa ka dako nga hagit o kini hagit mao nga atong dawaton ang uluhan nga bersikulo niining atong pagtuon nga ang saad sa Ginoo nga makumplito gyud ang buhat niining atong kapanahonan. Sa Jacobo o James 5 verses 7 and 8 aniya dinhi ang atong pagbukas nga pagtuon karong adlaw. Ang aton pagbukas nga bersikulo sining pagtuon mga kauturan, mga kaabyanan kag mga higala pagabasahon ni Pastor Efraim Hukaban sa hiligaynon apan sa dili pa ako sa siyang hangyoon akon siya pangabayon sa pagampo. Okay, magapangamuyo kita. Mayugmao naman nga Dios nga sa mga langit. Sa sini nga takna nagapasalamat di kami Ginoo nga magabukas kami sa imong pulong. Agon masayran gid namon ang imong kasaysayan kag tinutuyo sa amon pagkinabuhi. Salamat gid o Dios sa pagsabat nimo sa amon pangamuyo sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. So, Pastor, aton mabatian ang hiligaynon nga batbat sining teksto. Okay, basahon akon diri sa Santiago kapitulo 5 bersikulo 7 kag 8. Busa mga kauturan, magpailob kamo tubtob sa pag-abot sang Ginoo. Amen. Yari karon ang mangunguma nagahulat sang hamiling bunga sang duta nga nagapailob tubtob nga babaton sini ang una kag ulihing ulan. Magpailob man kamo palig-una ang inyo mga tagipusoon kay ang pag-abot sang Ginoo malapit na. Amen. Ini pastor nga pag batbat sini nga teksto sa Biblia. At hagkatama nga ang ginapaintindi sini. Nga maintindihan sa tao amo gid ang mga farmers. Ang nagauma. Kay nga ang gingamit sini nga pagplastar sa amo nga sitwasyon dito gid sa mga mag-uuma. Nga anong ginasiling sa unang linya? Pailob man kamo. Kamo. Okay. Subong kag palig-una ang inyo tagipusoon samtang nagahulat kamo sa pagkari sa Ginoo. Subong nga mga mag-uuma nga nagahulat sang pagtubo sang tanom. Ginakumparar ko bala pastor ining mangingisda kag mag-uuma. Sa Masami daw nakita ko nga ang mga mangingisda daw may ara pagkapuguso. Di ba la? Daw ginapilit bala nila kay kun imo gani mabantayan ang mga mag-uuma subong, ang mga fishermen. Kung hindi nila makuha sa hulik, pagpamasol,
Kung kisa ginabumbahan na lang nila ka dinamita para maubos na lang ka isda para way na sila sing Amo balik. ginahimo nila sa subong. Oo. Pero kinahanglan magpailob gid. Ulaton nga may nagatukbil. Oho. Kay sigurado gina nga mahulik nila. Amo na nga kanami gid sang plastada sang aghat sang aton ni Jacobo nga ang aton gali pagpailob ginkumpara ini subong sang mga mag-uuma. Mangoma. Kay pagtanom mo sa liso, ulaton mo gid na siya 3 ka adlaw antes magawas na iya liso, iya dahon, pagkatapos halungan mo gid siya. Pero may punto dira pastor nga luyag ko mabatian, inang una nga ulan. Kay ikaw nagapanguma ka man. Ha? Do farmer ka gid man imo. Di ano abi nakita mo pagpugas mo gid, halimbawa gapugas ka kag hindi pag ulanon. O amo nang masubo gid sa tanan. Amo na nga ipangamuyo gid naton nga pagkatapos naton tanom, halimbawa nagapanggas ka sing paray, pangamuyat sa Ginoo nga maulan gid. Agud to nga maano ni magdasig ang pagtubo sang paray. Subong sa espirituhanon man nga paagi. Kinahanglan ara gid ang una nga ulan. Kay ina nga una nga ulan nga ginasiling amo gina ang nagapatubo, nagapabaskog sa iya una nga gamot nga nagagawas halinto sa liso. Nga mahimo siya nga mapag-on nga pundasyon sa iya pagtubo. Sakto gid. Di ba la? Oo, sakto gid. Okay. Mga kaigalaan, ang among gisugdan dinhi pagtuon ni Pastor Hukaban mao ang usa ka sitwasyon. Nga samtang ang Ginoo nagatinguha nga ang mensahe mulukop gayud sa tibuok naong sayuta. Pero dili sad nato dapat hikalimtan nga ang atong pagdala sa mensahe, it must be slow but sure. Di ba? Kinahanglan na agi diha ang pagkasiguro. Kay dili man sad musugot ang Ginoo o magmalipayon nga sige lang kita pugas, sige kita tanom, pero nakulangan kita sa pagbisbis o ang Biblia nagagamit sa usa ka simbolo nga may tungod sa una nga ulan. Aton kini padayon pastor. Ang dako nga hagit subong sa aton iglesia mao nga ang pagpalapnag sa mensahe sa tibuok naong sayuta. That's the greatest challenge of the church, the preaching of the gospel. Aton madumduman nga ang konteksto sini nga mensahe nga ini nga mensahe sa 3 ka mga madulunda magapuno gayud ini sa bilog nga kalibutan. Sa imo abi karon na intindihan sa ano nga paagi nga ini mangin epektibo. Abi yo pastor, sa pagamatuod gid ang pagwali sa balita kung ihambalon naton sa pangkadaw mabudlay tungod sa kadamuon sang tao. Kag kung sa ano nga paagi malabot naton sila, amon isa kadako nga handom naton. Apang Ginoo may mga paagi, amon nga sila magpailob lang kita ginamay. Kay mga may ideya sa ihatag sa aton kung paano naton mapalapnag ang may balita. So nagpakilala nga mga instrumento kita. Mga instrumento lamang kita. Kag subong nga instrumento, halimbawa gitara. Ina nga gitara kung kisa nagayabag, nagalibag bisan hindi man na pagamiton. So ang nagagamit sa gitara siya ang magbagay. Tama. Para makaproducer siya sing maayo nga huni. Eksakto yun. Di ba la? Amo man na gyapon subong sa sitwasyon sa aton pag-alagdan. Sa aton sitwasyon sa aton pagdala sa mensahe. Kinahanglan ara gid nagaupod dira ang aton tinguha nga ini nga pagdala sa mensahe suno gid sang kabubuton sa Dios. Kag of course, nagapasalamat kita kay ang Ginoo nagpasalig sa aton nga kung magdala kita sa mensahe, maging kaupod gid na naton siya. Hindi ang kita pagpabayaan. So, hindi ko malipatan ang iya promisa nga nagasiling, and lo, I am with you always, even unto the ends of the world. Hindi lamang ina pastor, kundi kung akong basahon diri sa Mateo 28 nagasiling siya, nga siling niya, busa lakat kamo kagimua nga mga gintutunan ang tanan nga kapungsuran nga nagabautiso sa ilang ngalan, sa ngalan sang Amay kag sang Anak kag sang Espiritu Santo. Kag nga nagapanudlo sa ila sa pagtuman sang tanan nga ginsugo ko sa inyo. Kag yari ako kaupod ninyo sa gihapon tubtub sa katapusan sang katuigan. Nauna gintagaan kita siya sing ang tanan nga otoridad gintugyan sa iya. Busa may salig kita nga kung kita magdala sa mensahe sa Ginoo, why kita sing kakulbaan,
Kag kung ano man ang mga sirkumstansya mga abot, wala kita sing kandukan, kay updan niya kita. Amen. Nagpakilala ina pastor nga ini nga hilikoton sa iglesia. Ini nga buluhaton sa iglesia, hindi ini aton. Tama, sakto gid. Kay siya man mismo ang nagsiling, mag-upod ako sa inyo tubtub gid sa katapusan sa mga panahon. Nagpakilala nga kung ikaw nagabuhat o nagagiho sang buluhaton sa iglesia, waay rason nga biyaan ka sa Dios. Apan ang dako subong nga realidad amo, kung tan-awon ta bala ang kalibutan, paano ta maabot ang mga katauhan, halimbawa sa China, sa India, sa mga pungsod diri abi nga makita diri na lang gina sa Asia, ha? Paano ta ini maabot ng mga tao? Una, may problema kita sa aton hinambalan. Tama na. Kung nagakadto kita dito kag nagawali, paano kita nila maintindihan? Pangaduha, kaning ginatawag bala nga monetary consideration. Ha? Ini lang atong pagbiyahe-biyahe sa ibang nga mga pungsod, ay abaw ka magasto. Ha? Hindi lang lahog-lahog nga ginastuhay. Di pag-abot mo dito, ma-star ka dito, ma-budget ka dito, hindi ka man pwede magnegosyo dito. Ti initanan, ang Ginoo may plano gid. Kag sini nga plano sa Ginoo, ang ato nimuon, mga muyo kita nga, iya kita gamiton, sini nga dako nga buluhaton para mangin epektibo kita sa atong pagwali. Ginoo may mga paagi gid. Nga bisan di kita kalakat sa ibang nga lugar, kaangay sining aton nga mga programa sa television, sa mga radio. Ang maayong balita, hindi lamang ginawaragwag sa pulpito, kundi bisan pa sa kanginan. So ang Ginoo may mga paagigid kay gusto sa Ginoo nga tapuson na niya ang bulaton, pinaagi sa aton. Kini bang prerequisite sa siling pastor sa makabaton sining mga ulan nga ni, okay? Ginatawag kini ini nga mga early rain, latter rain. Makato kita sa ginatawag nga the latter rain. Kay ginhambalan taga ina ang early rain. Okay? The latter rain. Okay. Ano mga prerequisites ini? Well, nabiloan naton pastor nga ang latter rain nagasimbolo siya sa Holy Spirit, right? Okay. Ang early rain kag ang latter rain. Ang rain symbolizes the Holy Spirit. Okay. Agud tumagom naton ang ginatawag naton nga latter rain. Duha ka butang importante. Okay. Ang paghiliusa kag ang pagpadayon nga pagpangamuyo. Okay. So one is unity, Unity and continuous nga pagpangamuyo. prayer. Prayer. Okay. Yeah. Ti sini abi subong paano ta ini madala sa simbahan sa iglesia sa mga katawan? O nagapasalamat kita subong kay nga atong programa sa church nga we have to pray 7 days a week. Okay. And at 7 o'clock or 7 o'clock in the morning and 7 o'clock in the evening. And you know, the result is very tremendous. Okay. It's really exciting because we believe nga ang pagpangamuyo may gahom siya. Nagpakilala ini bala pastor nga ining aton mga pangamuyo nga ginahimo subong. May ara kita subong mga 777. Yeah, that's right. May ara nakita mga devotional hour diri sa union kung kisa gaabot kita isa ka oras kag tunga. May mga personal pa kita nga devotion. Para sa imo tama na ini o kulang pa? Nakulangan. Pag sa matag adlaw nga tanan dapat kita magpangamuyo. So ini tanan nga ginahandom ta nga laterin nga magapuno sa tao para mangin pag-un siya, para mahimo siya nga fruitful. Kinahanglan dugangan pag inaton ang atong inampuon. Sa pagkamatuod gid mga kauturan, importante gid sa tanan ang pagpangamuyo. Kung nagakaon kita 3 ka bis isa ka adlaw, agud tumoy mabusog kita, dapat ang pangamuyo naton himuon man naton sa kada minuto so kada ginawa naton buot silingon ang aton pagpakig-angot sa Ginoo. Amo gid ang importante sa tanan. Siling pa sa isa ka iloy sa akon, pastor, ang solusyon guro sinang pirmi lang kita mga muyo. Sige na lang kita kaon. Di ba la? Kaysa aton mga pagkaon, hindi kita malipat. Pag may pagkaon, God bless this food. Amen. Bisan na nga, lipot lang ang pangamuyo, pero may pangamuyo nga nagakatabo. Di kuno ay kuno kaon, kaysa lang magkaon isa sa kadlaw, kaysa man lang ka pangamuyo. Sumaayo gid guro, siling niya nga damo mga pangamuyo. Pero, mga kigalaan, ato kiniipadayon, kay ang human gyud sa atong pagsusi, nga ang tao gikinahanglan nga mulig-on siya, nagakinahanglan usab siya usa ka bagay. O kana ginatawag kana nga bautismo diha sa kalayo, the baptism of fire. Nit lang na gani kita sining ginatawag baptism of fire. Para sa imo abi pastor, kinahanglan ba lang nga
bubuan kita sing gasolina, pagkatapos sindihan kita, then okay, you are now baptized by fire. Is that the way how we understand the Bible? Well, ang balang kasulatan nagatudlo sa aton nga ang bautismo sa kalayo ay liwan kundi ang aton matag-adlaw nga pagtuon sa pagulong sa Ginoo. Okay. Botsilgon ang tagsa may panahon gyud kita nga sa diin kung may mga problema kita ang aton nga kasiguruhan lamang amo ang pagbasa sa balaang kasulatan nga sa diin magadulong sa aton sa kaluwasan. Kay sining pa sa isa ka abyan na counseling niya. Ang meaning ko sa Bible is basic instruction before leaving earth. Okay. So, makilala ta subong ang isa ka tawo nga he is on fire. Meaning, nabaptize na siya sang kalayo. So, once he is baptized, ang matabo, makita mo siya nga he is always on fire. Yeah. Sa aton bala subong nga pag-adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, makilala mo ba lang isa ka tawo nga waay gid sing ka fire? Sa aton pagpanilag, siguro may aragin man siguro itong makita siguro ng mga tao nga not on fire but we are very happy nga ang tagsa nga nakabaton sa kay Kristo sang may balita is really on fire. That's the right thing to conclude, ha? Yeah. Nga ang mga tao nga ara sa iyang Ginoo, correct. revive siya, reform ang iya kinabuhi, baptize siya sa kalayo, all these symbols nga masiling naton nabato na niya ang una kag ulahing ulan. Okay? Nagpakilala nga ini siya isa ka tawo nga ready to go. Kag amo na ini nga panahon, nga bisan si Pedro sa iya kapanahonan, hindi gid siya nagakahuya sa pagsiling ang Kristo nga akong ginasimba, ginaalagad, namatay, nabuhi, pagliwat kag subong adto siya sa langit. Are we ready to face the world with that? Sure. Amoy na nga kunara si Kristo sa tuway kita sing kadlukan. Amo na bisan si David gani nagambal siya. Bisan magalakat ako sa landong sa kamatayon, wala akong madlok. Tuwa kay Ginoo na sa iya. Ang Ginoo lamang nakasayod siya nga amo ang source sang iyang kabuhi kag sang aton kabuhi. Mga higalan, doon ako'y gamayng hagit na itong tanan. Kinsa ka nato diri ang magdala og sound system adto sa kulon, unya magdala og trumpa, unya pagkahuman magwali dito. Daghang kay kog nakita nga uban nga mga pundok nga ingon niya na sila kaisog. Wala sila kahadlok sa pagdala sa mensahe. Ang pangutana karon, ang pamangkot subong pastor. Pasi kulang pa wala ang kalayo nga ari sa aton nga ini naton ini pamahimo. Well, ang Ginoo may ara siya sing paagi sa tagsa sa aton. Ang kaisog sa iban sa pagwali sa mga dalanon. Ayan ina sa tuyo man nga ang ilang handom mahatag man nila ang maayong balita nangod sa Kristo. So dili maayo, hindi gid maayo nga sing ganun ta nga sala ang ilang ginaobra. Ay di ta masiling sa nakasala. Hindi. Kundi napasalamatan naton nga may kaisog sila sa pagsugid na nangod sa Ginoo. Inang mga supo buyot nga ginalagaw pagkatapos wali nagabutang ka man. Tinatabuan gid one time. Nasa dito ko sa Ako, kalibo. pastor, sa Nakahatagin ako. sa matuod. Kay mante ako pagpasalamat sa iya nga at least nadala man ang mensahe. Sa matuod pastor pag may makita ako nga tawo nga amo na kalipay ko gid. Oo. Kung piso ang ginahatag sa iban, ako mahatag gid ako 20 kung kaysa 50 kay nga hindi nato nabalaan ang pagpangaman sa tao. Base sa amo nga sitwasyon, mabuligan siya nga makapalapit siya sa Ginoo na nagamit siya nga instrumento. Nahimo bala siya nga alagihan para ang iban man makapalapit sa Ginoo. Maayo na dunduman ko manggani na kay nanamian mo ko sa magpamati sa ilang kay sa pamati lang ko pero ang ako nga napanilagan nga sincero mas la magdala. Ilabi na gid sa karapusan nga antes sila magpanaog nagapangamuyo sila sa driver, sa mga pasayro nga ilikaw sa disgrasya. Yeah. Ang pamangkot na sabat nga na siguro man nga aton pangamuyo kangay sina. Kung panumdumon ko abi ang pangatabo nga subong sina. Sa panilag ko ginapanugutan gid ini sa Ginoo. Kay nga ginabatyag ko man abi ang need nga makita ko abi nga they are on fire. Nagakalayo gid sila. Ano gusto ko bala sundon? Di ko way ako sing makita. Di man abi ako makopya sinang ginasiling nga ila kadasig. Di dira man sina nga mga tinaw. Di ba na?
may punto kita diri pastor nga luyag ko abing padayon. Ining ginatawag bala nga dako nga pag the great controversy. Ano na si Ilonggo? Dako nga pagsumpungan ay. Dako nga pagsumpungan ay. Bala naton sa aton sini nga leksyon para sa September nga 26, may ara kita ginasiling nga good news. Kag ini nga maayo nga balita, mao nga the same Jesus who defeated Satan on the cross will come again and triumph over the powers of hell and put a full end to evil. Ang luyag sing ganon nga ining dako subong nga pagsumpungan ay dako nga problema na nagtabo sa tagipusoon sa tao. Mag-abot na gid ang katapusan. Oh, may katapusan. Amo na siguro masiling kita great amen. Yeah. Kaya amo na lang gini ang ginahandom subong sa tao nga kanami gid bala sa imo pagkatulog, sa imo mga buluhaton kun ara ka gid kalinong. Pero kung nagasunod-sunod diri sa imo likod ang dako nga problema, daw way bala piho. Why direksyon ng imo kabuhi? Abi sa imo subong nga mga eksperyensya. Actually, ang Ginoo nagakabalaka gid sa aton panlakatan sa mga taga-adlaw nga tanan. Okay. Ang iyang tuyo way liwan kundi amo ang pag hatag sa aton sang kalipay sa aton Kristohano ang pagpalakatan. Apang hindi kalikayan kay siya nga magpagtilaw tama gid kadako. Apang Ginoo may saad sa aton nga sa katapusan sini aton nga mga buluhaton. Ang Ginoo magamadilagon kag ang yawa mapierde gid siya sa katapusan. Yes. Nga dako nga pagsumpunganay. Amo ina ang dako nga inspirasyon nga aton gid i-claim sa Ginoo adlaw-adlaw. Nga sa aton pagpuyo subong nga mga Kristohanon. Pwede taguro na balik-balik na naton ang pagbasa sa Biblia, pero kung way ini way si nagapangitabo sa imong tagipusoon adlaw-adlaw. Kag hindi man makita sa imong mga kaingod. May pamangkot tabi ko sa imo. Kung halimbawa ang kaingod mo, ang imo silingan, si Maria Magdalena, sa tuway pa siya mareforma, anong luyag ka bala makigabyan sa iya, makigambalanon sa iya? Do kabudlay, no? Do sa kabudlay. Kabudlay. Kung halimbawa ang kaingod mo abi ang imo next door mga kawatan, mas mabudlay pagid. Kung halimbawa ang imo next door pagid mga drug lords, siguro ang dako diri nga pamangkot. Ano mahimo ta sa ila? I-reach out ta gihapon sila. Hindi kita mag-surrender sa pag-reach out sa ila. Kaya ang isa ka tawo nga revived, ang isa ka tawo nga reformed, hindi gid nimo mapigaran ang iya tinguha nga mapalapnag ang maayo nga balita. Atong gini ipangamuyo sila. Ayhan amo ini ang importante nga butang nga daton pakigabyan kita sa ila. Kaysa pagkamatuod gid ina sila ginapalangga man sa Ginoo. Mas kita nakatuon sa pulong sa Ginoo nangin bintahan naton ina. So amo ina nga siling sa Ginoo siya malakat kita kagimuon ang bugos nga pungsod nga iyang mga gintutunan. Okay. Amo ina ang dako nga responsibilidad pastor ang ginhatag sa Ginoo sa aton. Kag sa aton man tanan nga miyembro sa iglesia. Kung may ara kita sa makaingod nga sunauna naton lain ang ila pagginawi ipangamuyo naton nga pinaagi sa balahan nga espiritu. Kag sa aton pagduaw sa ila makilala man nila ang Dios nga ginalagad naton. Diri sa aton mga kabuhi. Sa aton mga kabuhi. Nga makita nila nga kita mga buhi gid nga wali. Buhi nga wali. Namian ko sila nga term nga buhi nga mga wali. Meaning ang aton kinabuhi bisan hindi pa kita maghambal. Way kita sing gimit lang nga kun ano man. Way kita sing gidala bisan Biblia na lang abi nga ginasipit-sipit naton. Pero dara sa aton mga kinabuhi, makita nila ang bunga nga ikaw nakabaton sa mga ulan nga ginaman para sa imo, pag-on ang imo pag-alagad, matutom ka sa imo promisa dira sa Ginoo. Ayhan sini nga paagi. Damo pa ang mga katawhan nga magasunod sa pag-alagad sa Dios. Tuo din na pastor. Kaysa pagmatuod gid ang tuyo sa Ginoo ngay bisan pagani nga aton kaaway higugmaon gid naton. Yes. Kasi so tungod sa iyang gugma man sa aton dapat ina nga gugma ipaalinton taman.
nga makabato man sila sing kabuhi nga sa diin ginhatag sa Ginoo sa aton. So, kung aton ini tan-awon, ining ginasiling subong kadaugan, dira sa dako nga Sumpungan ay. sumpunganay, dapat ma-experiensyahan ini sa matuod-tuod gid nga Kristiyano. Ma-experiensyahan gid niya ini. Kag iya gid tinguhaon nga may meaning ini sa iya kinabuhi. Kay kung may meaning ini sa iya kinabuhi, pwede nga iya man ini madala sa mga tao nga nagatinguha man sa pagkinabuhi. Why hindi gid ako magpati pastor nga ang mga tao subong ang ila lang gid panguna-huna. Bisan ano pa sila ka makasasala. Ginhisgutan sa aton leksyon ang kabuhi ni atong babae dito sa Bubon. Oh. Okay? Nga may 5 kabilog bana. Okay? Siguro masiling naton nga bisan si Saulo sa iya panahon. O ang iban pa dito si Zacchaeus nga may ara sila encounter sa Ginoo. Nagbag-o ang ilang mga kabuhi. Tama. So, guro sa aton pagkinabuhi man adlaw-adlaw, may mga tao nga maka-experience man sing encounter sa aton. Makasiling kita nga ini nga mga encounter nga natabo sa tao sa akon, I can be a blessing to them. That is right. And Tama. in gid. turn, ikaw nga nakabaton si magpakamaayo, blessed ka man halin sa langit. Oh, siya. Mga higala, atong tapuson kining atong pagtuon dinhi sa atong katapusan nga Sabado sa trimestre. O among gipasalamatan ang inyong makanunayon nga pagsunod sa Hope Channel TV25 dinhi sa Sugbo. O manginaot usab kami nga inyo kining suportahan pinaagi sa inyong mga pag-ampo, inyo kining suportahan pinaagi sa inyong pagpakita nga ang uban inyong mapahibalo nga doon na kitay Hope Channel dinhi sa Sugbo. Ang Diyos magauban.